Hello guys, this is the last meal of the day. Butong. Panood to na. Time check. Alas 11:40. Butong tayo guys. Butong. Yun. Harap. Wow. Ayo, si Maray. Sinurog mo. Kasaktuhan no. Mabulak daw ko rin. Kutsara guys. Adventure. Dito sa kagubatan na walang dalang pagkain. Survive lang. Ay butong man. First meal of the day. Nice. Ay. Dagdag to guys. Kina bawas naman. Anong labot ko kung mati edi ako man makaon. Nata ka man makaon. Bash nyo ako sa pakong ko mo. Di ba? Huwag ina mati. Patalan. Sige lang. Sa duta mangyapon kita mamamatay. Hirap naman ito. Bibidyo bang kumakain? Tapat tayo na yan. Normal.